बाबा कौन भगवान श्रीकृष्ण को अधिक पावर थिला तांके पाखरे कारण आमे जेतिक जानिचु शास्त्र रे बा कोनोसी सीरियल माने देखुचु भगवान श्रीकृष्ण गाई रखी क्षीर पीउथले लहुणी खाउथले दही खाउथले ये कौन श्रीकृष्ण तो सेते बेले सिमेंट गाई रो क्षीर पी थांते सेते बेले काहे सिमेंट गाई श्रीकृष्ण रखि पालेनी बाबा सारथी कोड पाइले सिमेंट गाई आउ सी को ब्रीड रो जर्सी कि हरियाणा कि देशी सेटा को ब्रीड रो जे सारा ओडिसा वासी को सिमेंट गाई क्षीर जोगातला शरीर देख संसार देख ईश्वर देख हाथरू विभूति पादरू महू आउ सिमेंट गाई रो क्षीर साधारणतः बाबा कहते रामता जोगी बेहता पानी जो पानी बही जाउची आ जोगीर किछि घर द्वार न थाए किछि बाबांकर कोन लाळांश अछि टिके चर्म दोष अछि से माने सेक्स स्कैंडल करिवे को झियो सहित लीला करिवे काकू नै गुलकुंडा जिवे नै एठी बाबार कैटेगरी दुईटा अछि को महिलांकर जदि पिला छुआ होउनी से माने जदि धार्मिक भावना नै कि बाबा उनकर शरणापन्न हेबे ताले बाबा कहबे मो सहित शारीरिक संपर्क रख मु पिला जन्म कर देबी बाबांकर एमति कोन शक्ति अछि कि एमाने घोर तपस्या करिक जतले सिधिला मानकर पाख होई जाए इंद्र कोन करे एई भला रोजनी भला सब अफसरी मानको आनिक पठेइबो नहीं नहीं आपण एक कथा उत्तर देबे जे बाबा मानको पाखरे जदि अफसरी आसिक नाचिले बाबा प्रसन्न हेलेनी किंतु से काम दाम करले झाड़ू मारले टिके नई पइले बाबा देखिके उत्साहित हो गले जदि महिला जनक नई पड़ी झाड़ू मारला बाबा आगे बाबा आस्ते आस्ते प्रसन्न हेले बाबा सलैले तापरे नम्रेन फलंती वृक्षा बहुत भल स्त्री लोक अच्छी दैवी गुण थाए गोटे देखिए से नीता अंबानी गोटे अच्छी हिरोइन गुरा केते सुंदरी सेरा मंदिर फंदिर जीवनी के किछि हेबेनी सेटा उदंडी सेरा पास बसले गोड़ धइबेनी सेरा मंदिर जीवेनी आ ठिया कि भगवान को मुंडिया मारिए आपण आसी लेबे आश्रम बाबा को माता माने को सेवा जोगांती सेति खाली कहि दियन बल्ले बल्ले ढाबा आपण चलते बल्ले बल्ले ढाबा आपण को जो सेवा जोगोतले हमर आश्रम मालिक रे माता जदी सेही सेवा करे आपण को सेवा होची आपण को आमर शेष आम आश्रम जदि ताठू भल सेवा आम आश्रम बल्ले बल्ले ढाबाटू बेटर सेवा आम आश्रम गोलकुंडा कथा जो कहले रोजालिनी कथा सेटा माता माँ हिसाब से गला आमर बाबा नित्यानंद कथा आप जानते नित्यानंद से गोटे आईलैंड करके सेपटे अमेरिका रही गोटे आईलैंड कि नेले से पूरा आश्रम चलेबे ना माता ना आश्रम कि चलो आप स्कूल कॉलेज रे कौन गीता रामायण भागवत कौन धार्मिक ग्रंथ पढ़ी पारे किंतु कोर्ट रे गले गीता छुईकी आप नियम करेंगे सब नकली रे बहुत जिनस घटी तेणुकर ये बाबा ना गोटे नकली जदि पलि आसी को आम कहवा कौन बाबा समाज को आम दोष दबा कि भल स्त्री लोक मान पाखे दैवीय गुण थाए यहाँ मन रखु आप बाबा सारथी महिमा कथा जानी बहु अनुगामी तांकर थिले सारा ओडिशा कौन ओडिशा बाहर भक्त माने थिले किंतु एबे बाबा सारथी निखोज कोठी एबे बाबा सारथी तांकर ठिकाना एबे कोठी आमे आलोचना करिया हम सहित अछंती ज्योतिष विपिन राउतराय जे सेतबेलर जो बाबा सारथींकर महिमा सेटा केते ठीक थिला पर मुहूर्त रे तांकर नारे विभिन्न अभियोग हला पुलिस रे केस हला तांको गिरफ होई जेल जीवा को पड़ला परे बेल रे आसी बाबा एबे आत्मगोपन करछंती सेतबेलर बाबा सारथींकर महिमा संपर्क रे आलोचना करिया हम सहित अछंती ज्योतिष भूत संघर सभापति विपिन राउतराय बाबा आपण सब जिनस को संभव कर दे परछंती आपण को मन को भूत लागिले छड़े देउछंती बात्या अटके दे परछंती बा कोनोसी निर्वाचन रे किए हारुथले भी जीते दे परछंती बोली आपण दाबी करछंती किंतु गोटे माने एमिति जने बाबा हम ओडिसा रे थिले बाबा सारथी और संतोष राउल सी भी बड़ चमत्कार करथले हाथरू विभूति पादरू महू आउ सिमेंट गाई रो क्षीर आपण पाखे सीमित किसी चमत्कार अच्छी कि जे आपण सिमेंट गाई रो क्षीर बाहर कर परिवे सारथी बाबांकर शरीर देख संसार देख ईश्वर देख ये जो तीनटा देख तांकर थिला शरीर संसार ईश्वर से तीनटा कथा कहते समस्त की उपदेश दौले देखा सारथी बाबा प्रवचन दियंती तांको पाखु बहुत लोग जाती ओडिशा रे तांकर बहुत तांको प्रवचन शुणिया को हजार हजार लक्ष लक्ष लोक मध्य समागम होती गोटे निर्दिष्ट चैनल ताकू रिले भी करे तेणुक बाबांकर जो आविर्भाव है बहुत कम समय आविर्भाव है कि अल्प समय सी कंच भाया लुप्त भी हो गले तेणुक बाबा जो भी विलुप्त हो जाती कौटी अच्छा दुईटा कथा बाबा साधारणतः बाबा कहते
ରମତା ଯୋଗୀ ବେହତା ପାନି, ଯେଉଁ ପାଣି ବହି ଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଗୀର କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାବା ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ରୁ ମହୁ ଝରୁଥିଲା, ପାଦରୁ ମହୁ ଝରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଏବେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାରଥୀ ବାବା ମାନେ ତପସ୍ୟାରତ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିକି ସେ ଚାମୁଣ୍ଡା ସାଧନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆଣିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାକୁ ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଲା, ବାବାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଚେତନାଟା ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ବାବା ନୂଆ ନୂଆ ସାଧନା କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି କିଛି ପଲିଟିକାଲି ଲୋକ ଗତ ସରକାରରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ସବୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକରି, କାରଣ ସିଏ ନାନା ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସିଏ ଶକ୍ତିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ନଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ସେତେ ପାୱାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସାଧନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଗୋପନ କରିକି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଇକି ଆସିବେ, ସେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାଟା କ'ଣ ପୁରା ଭାରତଟାକୁ ଥରେଇବା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ସେପଟେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଜଣେ ବାବା ହନୁମାନଙ୍କର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇ ଯାଇକି ଆମେରିକା ଯାଇକି ଫେରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମେରିକା ଯାଇକି ଫେରିଲେଣି, ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମର ସାରଥୀ ବାବା ଆଗକୁ ଆମେରିକା, ଏ ଦୁବାଇ, ୟୁରୋପ, ରୁଷିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ହଁ, ସାରଥୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରସାର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାବା ଯେ ଦୁବାଇ ଫୁବାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ବାବାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଏବେ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ, କିଏ ସେକ୍ସ ରାକେଟ କରି, କିଏ ଭଣ୍ଡାମି କରି, ବିଭିନ୍ନ ବାବା ସବୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖା ବି ଖୋଲିଛି। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ପାୱାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର କାଢୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ମାନଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ପରେ ଖୋଲାଯାଏ। ଯଦି ବାବା ସାରଥୀ ଅଧିକା ପାୱାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲିମିଟେଡ୍ ପାୱାର ଥିଲା, ବାବା କ'ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା କୌଣସି ସିରିଏଲ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ରଖି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିଲେ, ଦହି ଖାଉଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତେ? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଖିପାରିଲେନି? ବାବା ସାରଥୀ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ? ଆଉ ସେ କୋଉ ବ୍ରିଡର, ଜର୍ସି କି ହରିୟାଣା କି ଦେଶୀ, ସେଟା କୋଉ ବ୍ରିଡର ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଉଥିଲା? ବାବା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା କହିବି। ବାବା ଯେଉଁ ବଦନାମୀ କଥା କହିଲେ, ବାବା ମାନେ ବଦନାମୀ ହବାର, ଶୁଣ, ଅନ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ମନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ସେମିତି ମନ ହବ। ବାବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି, ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବାବାଜୀ ହବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହବିଷାନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ? ଯେବେ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ତେଲ ବାହାର କରାହେଉଛି, ଗାଈ ଚର୍ବିରୁ ପ୍ରସାଦ ବାହାର ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପୁଣି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଗାଈ ଚର୍ବି ଆଉ ପଶୁର ପ୍ରସାଦ ତେଲରେ ପ୍ରସାଦ ହେଇକି ଲଡୁ ଆସିକିରି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ସେ ତ ବାବାଜୀ ମାନେ ହିଁ ଖାଇବେ, କାରଣ ବାବାଜୀ ମାନେ ହିଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗାଈର ଚର୍ବି ବାବାଜୀ ମାନେ ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ଗାଈ ପଶୁମାନଙ୍କର ଦେହର ତେଲ ଖାଇବେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ବାବାଜୀଙ୍କର ମନ ଏପଟ ସେପଟ ହବ। ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରିକି ଦେଲେ ତାଙ୍କର, ବାବାଜୀ ତ ପୁଣି ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଚିକେନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ବାବାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବାବା, ମୁଁ ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ କହୁନି, ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ପଳେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଳାଂଶ ଅଛି, ଟିକେ ଚର୍ମ ଦୋଷ ଅଛି,
ସେମାନେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ କରିବେ, କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ଲୀଳା କରିବେ, କାହାକୁ ନେଇ ଗୁଲକୁଣ୍ଡା ଯିବେ। ନାଇଁ ଏଠି ବାବାର କାଟେଗୋରୀ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆମ ଭାରତରେ ଶିବ ଉପାସନା, ଶକ୍ତି ଉପାସନା, ଆଉ ହେଲା ବୈଦିକ ଶିବ ଶକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବାବାମାନେ, ସେମାନେ ମଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ମୈଥୁନଟା ରହିଛି ତା ଦେହରେ, ଆଗରୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୈଥୁନ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଶୁଣ ବାବାଜୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମୈଥୁନର ଶବ୍ଦଟା ସେଠି ରଖା ହେଇଛି, ବାବା କାହାକୁ ଆଣିକି ମାତା କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ମଠରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଗୌତମ ଋଷି ଅହଲ୍ୟା କଥା ବି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମାତାମା ହିସାବରେ ଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୋଲକୁଣ୍ଡା କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ରୋଜାଲିନୀ କଥା, ସେଇଟା ମାତାମା ହିସାବରେ ଗଲା ଆମର। ସେଇଟା ବାବାଙ୍କର ମାତାମା। ଆଉ ତାକୁ କହିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ରଖିଲେ, ବାବା ଯଦି କହିବେ ମୋ ମାତାମା ସିଏ, ଆଉ ତାର ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଉତ୍ତର ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମାତା କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବାବା ଥାନାରେ? ମାତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରରୋଚନା କରିକି କରାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଆ ଦେହରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଇଏଏସଟା ସେଟା ବି ତା ଦେହରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯିବନି ଯେ ବାବା କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ସେ ତ ମାତା ବାବାଙ୍କ ଘଟଣା, ଆଉ ସେଇଟା ତ ମାନେ ସମାଜର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମାତା ବାବା କଲେ ସେଇଟା ସମାଜର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାରଣ ସମାଜ ତ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଦେଇଛି କି? ସେ ବାବା ପବ୍ଲିକଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ହେଇଛି କି? ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବାବାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ବାବା ମାନେ କହିଲେ, ବାବା ଗୋଟେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆପଣ? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରଠୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ତପ ଜପରେ କାଟୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ମହିଳା ମାନେ 2-4ଟି ମାନେ ଏବେକା ବାବା ମାନଙ୍କର 2-4ଟି ମାତା ନହେଲେ ସେ ବାବା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନାଇଁ 2-4ଟା ମାତା ରହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଆଶ୍ରମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେ ଖାଇବେ, ସେ ଅନ୍ନ ସେବା କରୁଥିଲେ ନା। ପୁଣି ସାରଥୀ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଅନ୍ନ ଦଉଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ। ସେଟା ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ନଦାନ କରିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବି ବହୁତ ସାମାଜିକ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବଜାରରେ ଗଲେ ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ କେହି ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ତ ଗଲେ ଗଣ୍ଡେ ତ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ଦଉଥିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ତ ବସୁଥିଲେ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ସବୁ କଥା ଯେ ଲୋକର ଦୋଷ ଧରିବେ ତା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଆମର ତ ପରଶୁରାମ ବି ତାଙ୍କ ପରଶୁରାମ ତ ଆମ ପୁଣି ଋଷି ବି ଭଗବାନ ବି, ତାଙ୍କର ତ ପୁଣି ମା ଥିଲେ, ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ସେ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲେ, ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଗୌତମଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଦେଖିବେ, ଆଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ମାତାମା ଥିଲେ, ନଥିଲେ ବୋଲି କହିହେବନି, ମାତାମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବାବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ଯାଇକି ସେପଟେ ଆମେରିକା ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିନେଲେ। ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ବନେଇଦେଲେ। ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲାନି କାହିଁକି? ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଉଥର ଗୋଟେ ହିରୋଇନ କଥାରେ ଇଏ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଆସାରାମ ବାପୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାବା ମାନେ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହେବେ ବାବା? ନାଇଁ ଆଉ କୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି, ସେମାନେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନେଇକି ବାବା ମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ବାବା କହିବେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ମୁଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେବି। ବାବାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି କି? ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ଏ କଥାଟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କାହିଁ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟେ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରମ୍ଭାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ରମ୍ଭା ଆସିକି ଗୁଡ଼ାଏ ନାଚ କରି, ବାଜା ବଜେଇ, ଗୁଡ଼ାଏ ପାଉଜି ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରାଗିଗଲେ। ତାକୁ କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଗିଗଲେ। ଯୋଉଠୁ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ସେଇଠୁ ଡରିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲା,
कहला आज्ञा सी ऋषि बड़ खतरनाक ऋषि आज्ञा सी मुझे पारिनी शला इंद्र कहले तार मो पदटा को से छड़े नब से मेनका को पठेले मेनका कौन कला सेमती आसिक झमझाम किसी कलानी मेनका कौन कला आसिक सेठी आश्रम सफा कला घास उपाड़ा काठ साइज करके थोला ऋषिंर लुगापटा सुखेला काम कला से विश्वामित्र कहले ना ना यहाँ गोटे भल झीटे आसी अच्छा हौ से धीरे 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 दुई जन टे आट्राक्शन है ये कौन हुए इंद्र जो बाबा माने सारथी बाबा बा आश्रम बापू हूँ सारथी बाबा हूँ बाबा नित्यानंद हूँ एने कौन करती एने ऋषि हिसाब से बड़ बहुत उच्चकोटर साधु एने घोर तपस्या करके जिते सिद्धि लाभ एम पाख हो जाए इंद्र कौन करे ये रोजनी भाया सब अफसरी मानक आनिक पठेब एक उत्तर देवे जे बाबा मान पाखे जदि अफसरी आसिक नाचिले बाबा प्रसन्न हेलेनी किंतु से काम दाम कले झाड़ू मारले टिके नई पड़े बाबा देखिकी उत्साहित हो गले जदि महिला जनक नई पड़ी झाड़ू मारला बाबा आगे बाबा आस्ते आस्ते प्रसन्न हेले बाबा सलैले नहीं नहीं माने नम्रेन फलंती वृक्षा माने जो देख माने जो माने भल गुण संपन्न स्त्री लोक भल स्त्री लोक मान पाखे दैवीय गुण थाए यहाँ मन रखु बहुत भल स्त्री लोक अच्छा दैवीय गुण थाए गोटे देखिए से नीता अंबानी गोटे अच्छी हिरोइन गुरा केते सुंदरी सेरा मंदिर फंदिर जीवेनि कि किछि हेबेनि सेटा उदंडी सेरा पास बसले गोड़ धइबेनि हेला मंदिर जीवेनि आ ठिया कि भगवान को मुंडिया मारिए ए जो हिरोइन कथा केतरा हां तक देखुछन्ति भगवान को डाकिया स्टाइल से तादु जीवेनि किंतु आपण नीता अंबानी देखछन्ति केते नम्र केते रामदेव को नेले तांको पाद पूजा कले केते बाबाजी मान को नेले तांको सेवा कले तन करे साधु संत आउ माने उच्च कोटिर स्त्री लोक एमानकर आगुरु माने सृष्टि आरंभ दी जनकर संपर्क रही राजा माने झील को देखिए जिते मुनि ऋषि स्त्री सबतक राजकन्या राजा झील सबतक राजा कहे तो झील मत दे जो ऋषि जी राजा मन कर तो झील को मत दे मुनि मुनि ऋषि सहित संपर्क रखिले जीवन धन्य होगा नहीं नहीं कथाटा से गीत कहीं बाहर कहले बाबा सलैले माता चिल्लेले जो बाबा तपस्या करके जगतर कल्याण करेंगे वर्षा करेंगे से वर्षा हेल्ले ऋषि संग मुनि की कहीं राजा दशरथ जाकि धरिक गले ऋषि संग मुनि कहीं आनले आज प्राकृतिक विपर्य हम काली दाना आसला मत आप कहे ना दाना आसे आगे टे जातु तक कौन करूँ काली आ गए बात आसे मत कहे ना कि साधारण लोग जी तेल संसार जिते झील आपण पाखे आणिक रखिदेवे कहे बाबा पाखे रह बाबा को तू विवाह कर तो जीवन धन्य हो से नुह ता माने से नुह साधु संत माने आश्रम चलेगा ना माता ना आश्रम कि चलो रोषे केमती हम झाड़ू के मार मोर प्रश्न आप आसीगले आश्रम बाबा को माता माने कौ सेवा जोगाती से खाली कही दिखाते बल्ले बल्ले ढाबा आप जानते बल्ले बल्ले ढाबा आप जो सेवा जोगाते आम आश्रम मालिक माता जदि से सेवा कर कौ सेवा होती आप कहूँ आम से आम आश्रम जदिव ताठू भल सेवा आम आश्रम बल्ले बल्ले ढाबा बेटर सेवा आम आश्रम आंठुआ गोपाल ना बल्ले बल्ले आप जहाँ सेवा ताठू 1000 गुण आम आश्रम भल सेवा मुझे कहली तेणु आपंकर कौन सेवा करूँ ताठू 100 गुण आम भल हाँ आप बल्ले बल्ले आगे पचार ढाबा ये कौन सेवा चली मुझे यहाँ कहबी हाँ आउ गोटे सेवा शुणु आप वे होटेल आम सेवा कि भल आप वे खोली वे ठू आम गुड सेवा मुझे कहीदेवी हाँ वे बल्ले बल्ले ताठू बेटर अच्छा बाबा आपण निजको सन्यासी बोली कहते सन्यासी तो नुह आप जड़े ज्योतिष निजको बाबा बोली परिचय दियंते आपण ना अवश्य से अभियोग सेमती किसी अभियोग नहीं किंतु भविष्य एभली अभियोग आपण ना आसो कि आपणकर सी दोष अच्छी कि शुणु ये जो कथाटी आप प्रश्न पचारे बेहता पानी रमता जोगी मनीष ता बाटर आम जाऊे तेणुक जीवन भितर मनुष्य बहुत उत्थान पथन दे जाऊँच भूल न करते लोक को भूल भी ता मुंडे आणिक नदी दौरान देखो सबू रिलीजन रे कथाटा नहीं आप प्रश्न उत्तर आपको देदेवी जी बाबा आप रिलीजन कथा कहले जी बाबा जी माने ये साधु संत सबू सनातन धर्म आज्ञा हाँ हाँ ठीक अच्छे आपण कथा ओडावासी टिके मो कथाटा मन देकी शुणवे गोटे कोर्ट रे गोटे मुस्लिम जज गोटे हिंदू जन को से जजमेंट दौची तू कहीं दीटा बह कि से मुस्लिम जज 4टा बह मन तार 4टा बेगम कि गोटे हिंदू लोक को जजमेंट दौची
ତୁ କାହିଁକି ଦିଟା ବାହାରିଲୁ ତତେ ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଅର୍ଡର କରୁଛି ମୁଁ ତତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଆମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ଜଜ୍ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରୁ କରିବେନି, ଆଇନର ଯାହା ଥାଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ତ ଆପଣ ମାନିବେ ନା ନାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନ ତ ଆମ ଲୋକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଆପଣ ଗୀତା ଛୁଇଁକି ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ ବିନା ମିଛ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଭିତରେ କହୁଛି ସେଇଟା ନିଜେ ଜଜ୍ ମହାଶୟ ଜାଣନ୍ତି କି ନ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି 30-31 ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଧାରା ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନରେ, ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କୌଣସି ଗୀତା ରାମାୟଣ ଭାଗବତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଗଲେ ଗୀତା ଛୁଇଁକି ଆପଣ ନିୟମ କରିବେ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇନ? ବାବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନି, କୌଣସି ଜଜ୍ ବା କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବା ଜଜ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମର ସେ କ୍ଷମତା ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇନି। ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଜଜ୍ 4ଟା ନିଜେ ବାହା ହେଇଛି, ସିଏ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଜଣକୁ କହୁଛି ତୁ କାହିଁ 2ଟା ବାହା ହେଲୁ, ତତେ ମୁଁ ଇଏ ଅର୍ଡର କରିବି, ତତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଆମେ ସେ ବିବାଦକୁ ବାବା ଯିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କଣ ଦେବେ? ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରାହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଉତ୍ତରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ବାରିମୂଳ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ପୁଣି ସାରଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ସାରଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ମୁଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କାହିଁ ମୁଁ କରିବି? ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଲୋକ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଯଦିଓ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କହିଦେଇଛୁ ନ ଜାଣିକିରି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଲାଣି, ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ନଦାନ ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମଣିଷ ତ ଯାହା ଖାଉଥିଲେ, ଯେତିକି ଖଲି ଅଇଁଠା ଖଲି ପକଉଥିଲେ, ଆମେ ତ ଗାଈକି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ, କେତେ ବୁଲା ଗାଈ ମାନେ ସେ ଅଇଁଠା ଖଲି ଆମେ ତ ସେୟା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବି ସେୟା ଜାଣିଛୁ। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ ନହେଲେ ଟାଉଟରି କରିପାରିବେନି, ଚୋରି କରିପାରିବେନି। ଚୋର ହବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ 10 ଜଣ ପୁଲିସକୁ ମାତ ଦେଇପାରିବା ଦରକାର। এইটা ঠিক কথা ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ କେତେଟା ଅଫିସର ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ରୂପା ରାଜମହଲ ଜାଗା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ତାର ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ହଜାର କୋଟିର ସେମାନେ ସବୁ ମାଲିକ, ଇଏ ତ ଚୋର। ସେ ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଫକଡରାମ, ମାନେ ସେ ଭିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆସିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାବା। ସେମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଯଦି ବି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବଦଳରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଭଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ହାତ ଦେଖି ପଇସା ନେବେ, ହାତରୁ ବିଭୂତି ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପଇସା ନେବେ, ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିକି ପଇସା ନେବେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନିବେ? ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଯେ ମାନେ ପୁଲିସ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ମିଛରେ କେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ। କେତେ ପୋଲିସ ମାନେ କେତେ ମିଛରେ କେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ କେମିତି ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାରିବ ଯେ ଆଗେ କେତେ ଆଣିଛୁ, ଆଗେ କହ, କ'ଣ କାମ, କେତେ ମୋତେ ଦବୁ କହ, ତାହେଲେ ତ କେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ରଫା ଦଫା କରିବି। ତେଣୁକରି ବାବା ଏସବୁ ତ କାମ କରୁନ। ଶୁଣ, ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହି ଆପଣ ଗୋଟା ମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଶପଥ ପାଠ କରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି କଲ୍ୟାଣ କରିବି, ଚୋରି କରିବିନି, ଭଲ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ସେ ଚୋରି କରୁଛି, ଆଉ କଳାଧନ ନେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନେଇକି ତା ପରିବାର ଚଲାଉଛି, ସେଥିରେ କୋଠାବାଡ଼ି କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ଇଏ ସାରଥୀ ବାବା ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ଅପରାଧୀ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ଷଣ କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜଜ୍ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ବି ଧର୍ଷଣ କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଲିକତାର ଗୋଟେ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜଜ୍ ତାର ନିଜ ଜୁନିୟରକୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ସେ ଜଜ୍, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲରେ ବି ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ, ଅଫିସର ମାନେ, IAS ମାନେ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବାବାଙ୍କ ଅପରାଧଟା କିଛି ନୁହଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ରହିକିରି, ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚୋରିଠୁ ଦାରିଠୁ ନାରୀଠୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଦେଶରେ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସାରଥୀ ବାବା, ଆଶାରାମ ବାପୁ, ଏରା କିଛି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବାବା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଦେଶର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଜଣେ କିଏ ଏଥିରେ ଥିବ, କି ଶିକ୍ଷକ ଥିବ, ସବୁ ଥିବେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ବା ଧର୍ଷଣ କେସ୍ରେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ବାବା। କିନ୍ତୁ
ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? କାହିଁକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ହେବେ? ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ମେନ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ କହିଲା ତମର ବେଦ ପୁରାଣ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ଏଗୁଡ଼ା ପଢା ହେଇପାରିବନି। ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଆଜି କହିଦେଲେ ମନେ ରଖିବେ କଥା, କେବେ ଭୁଲିବେନି ଏ କଥା, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ, ମହାଭାରତ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା, ଆଉ ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା। ये सबुतक फटोतक कहीं से बही संविधान जो बही तैयारी होता से बही कहीं चिरिल हटेल तुम आगे तार उत्तर दियो, तार उत्तर तुमको दो ताकू हटे देकरी तापर गोटे कौन कल गोटे सेक्युलर वर्ड जोड़िक कौन सी धर्म जिनस पढ़ाई पारिबेनी, किंतु बाइबल कोरान ये सब स्कूल कॉलेज रे पढ़ाई पारिबो शिक्षा दिया पार, किंतु हिंदू धर्म ग्रंथ कौन सी पढ़ाई पारिबेनी दिया, किंतु आमे माने बाइबल विरुद्ध रे कहबानी कोरान विरुद्ध रे कहबानी, किंतु हिंदू विरुद्ध धर्म विरुद्ध रे आमे सबले शास्त्र पुराण विषय कहबा। मन रखु ये संविधान एया तैयारी होईची से जो आंबेडकर निज कहते गोटाई मुसलमान जो पर्यंत भारत रे अछि भारत पाकिस्तान रो जो डिवाइड होईची मु ताकू आदौ रेकमेंड देबी नाही। से कथा आपण कहि परिबेनी बाबा, कारण भारत एक धर्म ये देश जोठी कि सब धर्म को सम्मान दिया हुए, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बाबा भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हे पारिबो नाही, कारण धर्म आधार रे मुसलमान माने कहिले आमे भारत रे रही परिबो नाही हिंदू मानक पाखरे, तेणु करी हमको अलग देश दियो, तेणु करी तुमको पाकिस्तान बांग्लादेश तुम नहीं जाइछ, तेणु करी धर्म आधार रे आदौ आसुनु। जेते मेडिकल मु आपन गोटे प्रश्न पचारछि, आपन केबे मेडिकल रे पढिछन्ति, केबे जाइछन्ति कि आपन परिवार के नहीं? आपन जो मेडिकल रे पढ़ी जनकर रक्त नौचन्ति सेते आपन पचारछन्ति हिंदू रक्त कि मुस्लिम रक्त पचारछन्ति केबे? ओडिसा भाजी टिके मन रखिए, आप ये डाक्तर मान पचारे ये जो मैंने बेसी धर्मशास्त्र पुराण उपर आम सब निंदा कर आज आम साइंस डेभलप कर पचारे ब्लडटा तुम जो ब्लडटा नौ तुम ब्लडटा को कहीं तैयारी कर तुम तो मेडिसिन सब तैयारी कर दे ब्लडटा को तैयारी कल कहीं ब्लडटा बेले तैयारी कर ब्लडटा हूँ ईश्वरकृत से ईश्वर अवदान से जो ब्लड एवं तैयारी कर पार्ना से जी डाक्तर आपको आगे पचार कह मुझे आयुष भर्ती करदेवी ऐसा करदेवी तेसा करदे कह तू बहुत काढ़ुआटा सब करदेव से ईश्वर को नियम को तू बदल दे अच्छा ब्लडटा तैयारी कर दिए मत आपंकर दाबी जिते साधु सन्त मैंने जेल अच्छा चारि कांथ भितर अच्छा काटी दि जाओ से पुणी बुलिकी उत्पात हूँ जी मंडक कथा कहूँ नहले साधु सन्त मैंने पूज्य आम पूर्वपुरुष मैंने पूजा करते आज भी आम देखिले आम हृदय प्रति भक्ति बाहर किंतु जो माने साधु सन्त ना जो मैंने भांडामी कर दंड मिलवा दरकार ना नहीं। ओडिशावासी मैंने कहतु नकली सीबीआई ऑफिसर आप देखुं नकली जो पुलिस देखुं नकली डाक्तर देखुं आप देखी ना ना ये सब पेपर में भाई से नकली पुलिस आसला से नकली सीबीआई ऑफिसर आसिक लुट कर नहीं गला से नकली डाक्तर आसला आप निजे शुणुं तेणुक साधु सन्त ना गोटे नकली पलि आसला असली भितर यहाँ समाज में सब घटुची यहाँ पुलिस क्षेत्र में घटी नकली पुलिस नकली डाक्तर होती नकली सीबीआई ऑफिसर होती नकली इंजीनियर होती सब नकली बहुत जिन घटी तेणुक बाबा ना गोटे नकली जदि पलि आसी को आम कह कौन बाबा समाज को आम दोष दबा कि यहाँ बाबा समाज को आम दोष दबा दौन जो मैंने जेल अच्छा जेल फेरंता से नकली कह कि नहीं नाई सेमती कहनी जे शुणु जेल जे शुणु ये गोटे कथा रहा पूरा कहली आपको कोर्ट रे जो जेल जाइए मिछ केस रे अवश्य जाइए कि सत से जानी किंतु आप दाबी करते मिथ्या केस बोली नहीं मु कहीं मिथ्या कथा कहबी मिथ्या कथा तो कोर्ट निजे कहूँ जो मैंने एक कथा कले से मैंने जाकि कोर्ट रे कहले आगे आमे जानिनु पुलिस पकेज मु तो से जो कहूँ से जो चोर पुलिस जो केतटा अच्छा गोटे है भरतपुर चोर गोटे है कुटे आशी सिंह चोर आउटा खोर्धारे से दिलीप दास चोर से कहूँ से कोर्ट रे कहना पुलिस आ गोटे हूँ विक्रम जेना चोर विक्रम जेना है सब मो केस है विक्रम जेना जे मत केस पकई खोर्धार गोटे एमएलए राजसाहू धरिकी से नहीं मत केस पकई से समय गोटे चेयरमैन से खोर्धार था
एमने गोटे षड्यंत्र करके एबे जाके कोर्ट रे कहूनी कोर्ट ताको बारंबार से पुलिस के डाकुची तू आसिक स्टेटमेंट दे कारण जो लोक मो ना शुणु आमर गोटे जमीबाड़ी मो कथाटा टिके ओडिशा लोक जानिला गोटे जमीबाड़ी संपर्क थिला सेमाने को किए कोन मारिथिले सेमाने मिछरे देइथिले सेमाने कोर्ट रे आसी कहला कि ये नुह हमको ना देइनु जे लिखित एकार रे देइथिले से कहले कोर्ट रे निज जज पाखरे कहले कि आज्ञा मु जन्म हला ठु आको गां रे देखिने भनसरंद मु आको के देखिना के ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଥିଲେ ବାବା सेही कथा परा जज कहले कहले तुम देखिन कहले मु आगे देखिनी ना तुम केमती लिखिल कहले मु लिखिनी एटा मन गढ़ा करके मो नारे के लिखिके सब जिनस कर राजनैतिक से कोर्ट रे देखला बेलू पूरा मिथ्या जिनस आपड़ जाकि स्टेटमेंट मो पाखे अच्छे देखिपारे मुझे इंटरनेट पकईदेवी आप स्टेटमेंट देखे से निजे कहते आम को जानी देखने एटा केमी पसिबल है आपड़ कहतु गोटे निर्दोष मो क्षेत्र में कहूँ गोटे निर्दोष लोक मुझे जानी चिन्हनी गोटे केस लगे देखी से विक्रम जेल कोर्ट आज्ञा से पुणी गोटे बड़ चोर होगी सस्पेंड होगी बसला चोर होगी तानरे क्रिमिनाल क्राइम ब्रांच तानरे केस चली विक्रम जेला सी है तामिल है बड़ सांग मन रखते ओडावासी तामिल बड़ सांग खोर्धा राजस्व वाला तार दोस्त 2000 टंका घोटाला कर मुंडिया तले आमर जमी हड़प करने से जमी हड़प करने मो जमी की मुंडिया तले कोटी कोटी टकर जमी हड़प करने सडन मो नारे मिछ केस देते जो मैंने बोले कहते मैंने से कहले आम आगे जानू कि चिन्ह आम आपको देखिनु टोटाल तेणुकर केस जज विड्र करदे आ नोटिस कले ये जाऊनी डरिक विक्रम जेना कोर्ट को आप जाऊनी डर मुझे चैनल आगे कहूँ ओडावासी मैंने जानते मुझे प्रत्यक्षदर्शी खोर्धा सदर आईएएस थे जे मो ना मिछ केस दे से कोर्ट को जाऊनी डरिक आप भावतु जो ओडिशा रे 25 वर्ष यहाँ केते विशृंखलित आईन व्यवस्था ये पुलिस मैंने केते लुंठन करते चोरी करते हत्या करते गण दर्शन करते मो भाया निरापराध लोक को जे कि जाऊनी कोर्ट को डरिक यार तू जब दम अच्छी तू कोर्ट को आसू कहू तू कहीं जाऊनु डरिक कारण जज काले एक्शन न डरिक से लोग जाऊनु विक्रम जेना खोर्धार आईएएस सदर आईएएस विक्रम जेना एडे चोर एडे बदमाश एडे टाउटर जदि सत तू जा कोर्ट को आसे तो दम अच्छी मुझे देखी मुझे भूत सभापति तो 4टा भूत मुझे लगे देची से कोर्ट रे तो बेकर जब न ओल्ले देची भूत आसुनु कहीं आसुनु तू कहीं लुचिकी बहिचु तू कौटी लुचिकी बहिचु तू आसे मु तो अच्छी तू आसुनु बहुत बहुत धन्यवाद बाबा टिके रागी गले हुए तो आपण मन भितर से क्रोध अच्छे कारण हुए तो आपण कौन चक्रांतर शिकार होते किंतु भारतीय संविधान जहाँ कहूँ आम भारतीय हिसाब से भारतीय संविधान को सम्मान दऊ आउ जी दोष करछि से दंड पाऊ यह ही आम आशा रखिबू आज एति पुणी देखा हब आउ एक नुआ एपिसोड रे भुवनेश्वर भिडियो जर्नलिस्ट सूरज सह भारत नायक संसार लाइव।